تو کجا داری میای؟ بذار منم بیام دیگه باهات. خیلی خوب باشه. بریم. آقا سیاوش معذرت میخوام. سلام دایی جان. این بنده خدا حواس پرتی داره. از 4 رفته تا الان نیومده. برای چی گفتم تو حواست باور کن یه مشکلی برای روشنک پیش اومدش مجبور شدم من برم و من برگردم. میگم یه خبر به من میدادی من یه کاریش میکردم. حق داریم دیگه. بابا تو چقدر بیخیالی. این بنده خدا با اون حالش اگه تصادف کنه من چه خاکی به سرم بریزم. بچه که نیستش. اون مسئولیت داره. بفهم. آقای کرسل شما نباید بی خبر از ما جایی برید. شما تا وقتی که ایران هستید مسئولیتتون با ماست. شما امانتی دست ما. اینو ترجمه نکن. بگو چرا تلفنشو جواب نمیدی؟ Il demande pourquoi vous ne répondez pas au téléphone. Il est dans ma chambre. میگه تو اتاق. بسیار تعال کار مهم این همه چیزیه که از کمال به جا مونده. این همه سال دست ما امانت بوده. حالا دیگه متعلق به شما. Monsieur, ils disent que c'est tout ce qui reste de Kamal. Il y a vraiment plus rien d'autre. C'était sous leur garde. Et maintenant, c'est à vous. خاطرات کماله با صدای خودش. Tu l'aimes? Tu peux tout à fait le garder pour toi, si tu préfères. Prends ton temps. میگن که اگه دوستش داری میتونی برش داری. قشنگه، خیلی هم خواست و دوست داشتنیه. Monsieur, ma fiancée dit que c'est vraiment magnifique. Elle l'apprécie énormément. C'est que Rochanak est archéologue de métier. Elle a toujours été passionnée par l'histoire et le patrimoine. En ce moment, elle travaille sur un projet national, une vieille inscription. Elle est toujours dans la poussière. Mais je dois dire qu'elle se concentre toujours sur les détails. Elle s'occupe pas trop de l'ensemble. حرف من انقدر ترجمه داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 1. شاید از اینکه صدای منو میشنوید تعجب کنید. اینکه چرا دارم از سرگذشتم میگم.
این یکی از بهترین دوستان من بود، مجتبی. همش اصرار داشت سرگذشتم رو تعریف کنم. به نظرش شنیدن سرگذشت من میتونست به درد بعضی ها بخوره. البته من حرفشو گوش نکردم تا وقتی مجتبی رفت جبهه و شهید شد. به من بهترین دوستم از دست دادم. اون روز بود که تصمیم گرفتم به وصیتش عمل کنم تا ازم راضی باشه. الانم دلم واسش خیلی تنگ شده. آرزو دارم خیلی زود دوباره ببینمش. امیدوارم همونطور که مجتبی میگفت شنیدن سرگذشت من به درد کسی بخوره. همه چیز از زمانی شروع شد که من 10 ساله بودم. مدت ها بود که کار مادرم جوزیان شده بود گریه و سیگار. دیگه حتی حوصله تموم کردن تندیسا و نقاشی هاشم نداشت. اما یه روزی تصمیم گرفت دیگه گریه نکنه. همون روز بهم گفت که ما دیگه تونس نمیریم و شاید هیچ وقت بابام هم پاریس نیاد. اون روز مهمترین فصل زندگی من شروع شده بود. نگران نبودن و نداشتن پدر. چند تا کریسمس به امید اومدنش چشم به در دوختم، اما نیومد. تا اینکه Emmanuel, Josine, t'es revenu? Je t'ai tellement attendu. Jérôme. Jérôme, vite. Ton père est là? Jérôme. Tata. Quand tu n'es pas là, il lit tout comme toi. La moitié de mon salaire mensuel, chaque mois ou presque, finit toujours par passer dans l'achat de ses livres. Ouais, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retourner à Tunis demain. Comment ça? N'aurait-il pas mieux valu ne pas venir? Tes allers-retours ne font que nous perturber. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai vite cette fois. Je ne resterai pas longtemps. La dernière fois, t'as dit partir pour t'occuper de tes vieux parents. Mais ils sont morts maintenant, Manuel. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais pas. Je peux vraiment pas. Et qu'en est-il de mon besoin de toi? As-tu pensé à Gérard, notre fils? Tu n'es pas venu ici pour nous voir, n'est-ce pas? Tu es venu ici pour régler tranquillement tes propres affaires, n'est-ce pas? J'avais du travail, c'est vrai. Mais vous me manquiez aussi énormément. Vraiment beaucoup. C'est vrai, votre absence s'est vraiment fait ressentir. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Venez avec moi à Tunis. Nous y vivrons ensemble. Tout est mieux là-bas. Mes revenus sont plus élevés. Josiane n'a aucun sens hors de Paris, Mohamed. Je suis peintre, sculptrice. C'est Paris qui m'a façonnée. Bonjour, Tata. C'est férié aujourd'hui. On va prendre le petit-déj au café. Comme d'habitude. On a plein de trucs d'hommes à se dire. ça faisait des années que vous n'étiez pas venu ici.
Vous avez vieilli, tout comme moi, monsieur Corset. Tenez, voici votre café habituel, comme vous l'aimez. Merci bien. S'il vous plaît, une glace à la vanille avec un coule de mûre. Bien sûr. Jérôme, c'est très important. Je voudrais simplement savoir, est-ce que tu as déjà réfléchir à ce que tu voudrais éventuellement faire ou pas encore? Ce que je voudrais faire? Très Moi? Oui, comme toi. J'aimerais être journaliste. À vrai dire, j'aime beaucoup l'histoire. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Quand j'étais adolescent, je rêvais d'étudier le journalisme à la Sorbonne. Je pensais que les mots pouvaient agir. Pas comme un slogan, mais comme une lame. Je pensais pouvoir changer le monde entier. Je suis venu en France pour mes études. Mais la France est belle de loin. Quand tu marches dans ces grandes universités, quand tu prends le métro bondé, quand tu t'assieds de café animé, te regarde avec mépris, une certaine indifférence. Pas avec des insultes, mais avec le regard. Alors je n'ai plus supporté ça. Je suis parti dire à mon peuple, coloniser n'est pas une fatalité. Faut bien comprendre que toujours la tête baissée, ce n'est vraiment quelque chose de naturel pour nous. Tu sais, appartient aussi à une graine. Quand une graine, aussi petite soit-elle, tombe sur le sol, elle pousse. Puis, dans cette même terre fertile et nourricière où elle est tombée, la chaleur de cette terre qui l'accueille. Et voici votre glace à la vanille avec son coulis de mûre. C'est quoi ce bruit, père? Ça invite l'homme à parler à son Dieu. Ne sois pas injuste. N'opprime pas, non. Et surtout, ne laisse jamais personne, absolument personne, être injuste envers toi. Sous aucun prétexte. Prends bien soin et rappelle-toi, ne tolère aucun. Injustice? C'est quoi ça? Je l'ai pris à la mosquée, papa. Ça veut dire quoi, papa? Papa? Tu veux vraiment partir? باید بریزم رو فلش که راحت‌تر بتونن گوش بدن. سلام مادر. سلام. سیاوش اینا برای توه؟ چیا؟
شما اونا رو از کجا آوردین؟ مهرداد آوردم در. قرار نبوده ما چیزی بدونیم نه؟ مامان من امروز اصلا روز خوبی نداشتم. بعدم اینکه با این آشی که دایی واسه من پخته اصلا مغزم نمیکشه. میرم بخوابم. شبت بخیر. سیاوش وایس کارت دارن. بله بفرمی. آروم. خواهرت خوابیده. ببخشید. چی کار داری میکنی؟ چیو دارم چی کار میکنم مادر؟ جان مامان راستشو بگو. این قضیه رفتنت به فرانسه چیه؟ قضیه‌ای نداره. بعدم شما فکر میکنی فرانسه رفتم مگه به همین سادگی هست؟ مامان جان، روشنک به تو دل بسته. من یه زنم، میفهمم اون با چه آرزوهایی به تو تکیه کرده. لطفاً خرابش نکن. مادر شما یه طوری داری صحبت میکنی انگار من الان چمدونم و بستم، بلیتم هم خریدم، نشستم تو اون هواپیما، اونام اونجا وایستادن تا من تشریفمو ببرم. من که نمیدونم تو داری چی کار میکنی. چی کار دارم میکنم؟ زندگی، مثل همه که دارن زندگی میکنن. الان هم اگه اجازه بدین خستم، میخوام برم بخوابم. شب بخیر. استاد سلام، خوش اومدین. احبه سلام خانم خالقی. بفرمایید. شاگرد ناخلف. ای بابا استاد شما که همینه میگید دست بقیه. ببین این ناظر پروژه ترکونده. بابا اینا حساسن. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خسته نباشین. خدا قوت. چرا باز شغلی منو کرده پیش شما؟ ببین هر جا رسیده حرف شما رو زده. استاد رو راست باشید، با من زیر آب زد. آره حالا من حلش کردم. بگید برنامه چیه؟ میگم بهتون. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. ببینید استاد، من همه جوره سعی کردم این مدت تو هزینه‌ها صرفه جویی کنم که یکم بودجه برای ادامه کار برامون بمونه. همه جوره هم تلاشمو کردم، باور کنید. من فقط 15 روز وقت اضافه میخوام، همین. ببین اگه قرار بود چیز خاصی پیدا بشه تا حالا پیدا میشه. استاد خانم خالقی، یه محوطه تو سطح ملی باید پیدا بشه که به خاطرش همچین پروژه مهمی متوقف بمونه. با احتمالاً و اما و اگر هم کار درست میشه. باور کنید اگر من و شما اجازه بدیم بولدوزر امروز از روی محوطه رد بشه، تا آخر عمرمون پشیمون میشیم. حسرت به دل میمونیم که چرا یه چند روز فرصت بیشتر ندادیم، هم به خودمون هم به این چیزایی که سالهاست تو دل خاک مخفی شدن. خانم خالقی، شما نمیدونید که من چقدر تحت فشارم. با 4 تا کاسه گوزه گلی نمیشه مسیر راه رو منحرف کرد. باید ادله کافی داشته باشم. همین. برای من نریزید، ممنونم. من میدونم حق با شماست استاد، ولی فقط یه فرصت کوتاه میخوام. قول میدم ناامیدتون نکنم. آخه دختر تو مگه قرار نیست ازدواج کنی؟ خانم برو پی کار و زندگی، دست از سر اینجا بردار. هم من هم شاگرداتون از شما یاد گرفتیم که باید یه کاری رو تموم کنیم. شما الگوی مایین. بعد اصلا خودتون یه نگاه بکنین. اصلا دلتون میاد این بچه‌ها تو این خاک و خل با این سختی دارن کار میکنن، کارشون نتیجه نداشته باشه. پشتشون باشین استاد. اعتماد کنین. تو هم میدونی من رو این کلمه حساسم، حالا هی تکرار کن. ما شاید یه جاهای کم بیاریم، ولی نسل شما خوب بلده چجوری پای باوراش واسه. همین فرق کافیه که ما به شما اعتماد بکنیم و پای ریسکش هم واسیم. دختر جان، عروسیت ما رو دعوت کنی یا کادوی عروسیت محفوظه. بله استاد، خواهش میکنم. شما بهترین هدیه عروسی رو به من دادید. از حل دیگه. بله، به کارتون ادامه بدید. بچه ها استاد بله رو داد. استاد دوست داری. استاد دوست داری. ممنونم. خیلی مخلص.
جانم. سلام، چطوری؟ ببین یه خبر خوب بگو چی شده. کتیبتون رو پیدا کردین؟ مبارکه. دست کمی از اون نداره، با ادامه پروژه موافقت کردن. الو عزیزم، شنیدی؟ ببین همش دارن این روزا خبر خوب میشنون. بهترین هدیه روشنک. ببین من دیرم شده، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه خدافظ. اگه به حرمت استاد صدیقی نبود محال بود قبول کنم. امیدوارم با آبروی پیرمرد بازی نکنی. نه من قصدم اینه که قصد شما محترم، امضا کن خانم. درسته من گفته بودم 1 هفته، ولی تا 1 ماه با نتیجه بی نتیجه این پروژه رو من تحویل میگیرم. من مجوز کار 24 ساعته هم میخوام. میدونم فایده ای نداره، ولی چشم. گاهی اتفاقاتی میفته که مسیر سرنوشت آدم رو برای همیشه عوض میکنه. خیلی ها کنجکاو بودن که چرا من این مسیر رو اومدم. یک روز با دوستم ساعد که سیاه پوست و اهل الجزایر بود و درست هم سن و سال من 10 ساله اما تنها تر از من، پدر و مادرش رو توی جنگ از دست داده بود، بدون خانواده، بدون آینده. با هم عربی تمرین میکردیم، با وجود این که یک شنبه ها با مامان میرفتم کلیسا، اما رفتن به مسجدم ترک نمیشد. تقریبا در هر فرصتی که گیر می آوردیم با ساعد میرفتیم مسجد. N'avais-je pas dit de ne pas regarder le noir avec ce papier? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Monsieur, que désirez-vous? Pardon? Je lui ai alors demandé. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Poursuivez ceci. Voyons voir où tu t'enfuis. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherchais quelqu'un? Tu as besoin d'aide? السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا خیرت الله. Shall we meet at the park afterwards? Yes, good idea. I just need to go home and get my bag. Don't hang around too long, it's going to be dark soon. C'est quoi cette photo ici? On dirait des manifestations historiques. Oui, et regarde la carte. C'est la région du Moyen-Orient, non? C'est vraiment détaillé, je me demande qui a fait ça. La Révolution française est l'une des périodes les plus brillantes de notre pays.
une source d'inspiration pour la civilisation humaine. La Révolution française est l'une des périodes les plus glorieuses et les plus fières de notre pays. En fait, je peux dire que la Révolution française a été un grand cadeau que la France a fait au peuple du monde. Jérôme, où est ton attention? Tu n'as pas le droit de lire un autre livre en cours d'histoire de France. Vous ne parlez que de la France, comme si l'histoire des autres pays n'était pas importante. Parce que l'histoire de la France est pleine de gloire. Vous savez ce que l'histoire des autres pays dit de la France? Je pense qu'il vaut mieux revenir à nos cours. Ce n'est pas le moment pour ces discussions. Ne perdons pas de temps de classe, Jérôme. Mais quand est-ce qu'on doit parler des injustices faites aux Africains, aux Arabes, aux Asiatiques et aux musulmans? Quelle fierté! Sors de ma classe, Jérôme! Immédiatement! Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dehors qui disent la vérité. Le caractère de Jérôme me ressemblait. Moi aussi, au lycée, j'étais plein de fougue. Ensuite, et je savais plus vraiment où j'étais. Mais Jérôme, lui, a vraiment trouvé sa propre voie, tu sais. Il avait sûrement trouvé, d'une façon ou d'une autre, une réponse à cette question. Une réponse que je n'ai, pour ma part, jamais pu trouver dans toute ma vie. Mais pourquoi a-t-il donc décidé de suivre ce chemin? Un chemin qui était si difficile à parcourir? Le jour où j'ai rencontré ta future femme, j'ai senti qu'elle t'aimait. Elle t'aime vraiment. Merci beaucoup. Oh, ces gens parlent. Mais bon... Vous savez, toutes les filles, quand on de mariage et ce genre de choses, elles sont comme ça. Non, ne t'y trompe pas. Tu dois vraiment savoir une chose essentielle. Il n'y a absolument aucune femme qui accepte de se marier avec un homme sans être sincèrement amoureuse de lui, de sa personnalité et aussi de la vie qu'elle partage ou qu'elle espère partager avec lui. Apprécie la valeur de l'amour de ta femme. Asseyez-vous, je vous en prie. Laissez-moi vous aider. Monsieur, croyez-moi, mon amour pour Rochanak est aussi grand que le sien. Si ce n'est plus. Mais je n'ai malheureusement jamais vraiment pu réussir à trouver un équilibre, un vrai équilibre entre Josiane, Jérôme et bien sûr mes propres rêves personnels. J'ai compris un peu plus tard que finalement c'était par pur égoïsme que je pensais surtout à mes propres rêves, à ce qui me faisait vraiment envie. Je ne vois pas où vous voulez en venir. À mes débuts à la faculté, quand j'ai rencontré Josiane, tout s'est enchaîné très vite. L'amour, le mariage, la naissance de Jérôme. Tout est allé si vite que j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Devenir air est fascinant. C'est tout aussi effrayant. J'avais peur de mener une vie ordinaire. Je voulais me battre. Pas avec des armes, mais avec ma plume. Tunis, ce n'était pas seulement un nom pour moi, c'était un mot chargé de souvenirs. C'était un objectif de lutte. Mais ma famille, Jérôme, ma femme, tout cela me faisait hésiter. Je devais faire un choix. Je devais faire un choix. Regarde-moi, Jo. Je suis parti
Ce n'est pas que je ne voulais pas rester. Parce que je ne savais pas comment être père et me battre. Depuis que tu me traduis cette cassette, j'ai l'impression que Jérôme est en train de me parler. J'ai vraiment cette impression. Cela me touche beaucoup. Ces lettres mais sont parvenues de Paris bien trop tard. Après le printemps arabe, quand j'ai été libéré, j'ai retrouvé ces lettres en prison. Elles étaient dans mon dossier aux archives. Des lettres que Jérôme m'envoyait autrefois et qui, pour une raison ou une autre, ne me sont jamais parvenues, pas une seule fois. Je n'ai donc jamais reçu ces lettres, ces mots qu'il avait pris le temps d'écrire pour moi. Depuis que je n'ai plus de nouvelles de Jérôme, les tourments et l'absence de nouvelles ont commencé. J'ai passé 25 longues années dans les prisons tunisiennes à cause de mon engagement militant. 25 ans, tout simplement. محمد بوهيدي. أنا هو. أنت موقوف. تحرك. قدم القدم. امشي. تحرك. الجوابات الكل اللي بعثهم ولدك ليك الكل هم عندنا لهنا. ولدك كان يتعامل مع الثوار. ما نعرفش. وإذا كان صار هذاك اختياره هو. كيفاش تنجم ما تكونش في بالك؟ ولدك كان يتعامل مع الإيرانيين بدل دينو حتى اسمه بدلو سمى روحه كمال. هو أصلا ما كانش عايش ومعين باش نعرف التفاصيل هذه. ولدك مواطن فرنساوي ما نجم نعمل له حتى شيء، أما نجم نوقفوك أنت شرطا. هذه من مجرد جوابات من ولدي لابور. بشرط اللي ولدك ما عادش يتعامل مع الثوار. هذه التقسيمات الجغرافية متاعكم. أما بالنسبة لواو الحكاية موشنها كان جملة. تفضل، الماء هذا لك، وهذه من الجوابات متاع ولدك اللي قاعد عندنا سنين، تفضل خذهم. Allô, Air France? Je voudrais, s'il vous plaît, un billet pour Paris. C'est urgent. Je suis Mohamed Abouedar. Faites attention à cette nouvelle importante. Avec le début du printemps arabe, Zine El Abidine Ben Ali, le dictateur de la Tunisie, est tombé et s'est enfui en Arabie Saoudite avec sa famille. La justice n'est jamais rendue comme il se doit.
La justice doit être conquise par la lutte. شما مطمئنید این پسر شماست؟ Vous êtes sûr que c'est votre fils? Non, je n'en suis pas sûr. Enfin, je sais pas encore. Ça fait tellement d'années. Vous savez, je n'ai pas d'image précise de Jérôme. Je veux dire, il était tout petit quand on a été séparés, et je l'ai plus revu. Il est possible que tout ça ne soit qu'une ressemblance. Je vous en prie, aidez-moi pour que je puisse enfin savoir ce qu'il est advenu de mon fils. خواهش میکنم کمکم کنی من بتونم از پسرم به این نشونی به دست بیارم. بسیار خوب. من شما رو معرفی میکنم به رایزن فرهنگی سفارت. اون بخش میتونن به شما کمک کنن. Très bien. Je vais vous présenter au service culturel de l'ambassade. Ils pourront vous aider. Merci beaucoup. Le nom de votre fils était Jérôme Emmanuel Courfel. Mais ces derniers temps, il avait pris l'habitude de se faire appeler par tout le monde autour de lui Kamal. Je n'ai aucune image de lui à l'adolescence. C'était il y a déjà un certain temps. Il était vraiment tout petit, presque minuscule quand on s'est séparés. Je me souviens encore très bien de ce moment-là. Jérôme? Oui. C'est la dernière photo de lui à l'aéroport de Paris avant son départ pour l'Iran. Est-ce qu'il est encore actuellement en Iran ou bien il est déjà revenu? Oui, à Koum. Koum? Il est tombé en martyr. Kamal était un grand homme. Il était bien plus en avance que nous, bien plus.
Moussa. Moussa. Ça va? Moussa. 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 خسته نباشی. اورژانس رو میشه خبر بکنی. اتاق 1107 1107 Moussa, les secours arrivent. Moussa. Qu'est-ce que je fais? Moussa ne dormait pas. Je vais chercher de l'eau.